Saudara, faktanya yang menembak pasien dan warga yang mau keluar dari rumah sakit itu adalah Hamas sendiri. Perhatikan video ini. Warga Gaza sudah berjalan keluar untuk evakuasi dengan membawa bendera putih tanda menyerah. Warga Gaza berjalan menjauhi kamera, namun warga Gaza ini dicegah untuk mengungsi dari zona perang. Lalu terdengar letusan senjata. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, kami sekarang ada di Pangkal Pinang. Anda tahu ya, Pangkal Pinang ini mayoritas Melayu ya. Kami melayani Bani Kedar di sini sudah Senin sampai hari sekarang, berarti sudah jalan 3 hari, saudara. Tadi waktu di penginapan saya melihat sebuah video. Video ini sangat mengenaskan sekali karena video ini, saudara, di mana warga Gaza itu menjerit-jerit ya, karena mereka merasa tertekan oleh Hamas. Selama ini ternyata mereka itu tertekan oleh Hamas ya. Selama ini mereka itu tertindas oleh Hamas. Bahkan mereka sebenarnya waktu dapat instruksi supaya mereka mengungsi, mereka mau, tetapi ditekan oleh Hamas untuk mereka tetap bertahan di situ. Padahal mereka menderita di situ. Saudara, inilah videonya ya. Warga Gaza berbalik, kini minta tolong Israel. Inilah video ketika tentara Israel membawa jerigen berisi BBM sebanyak 300 liter untuk rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Para tentara Israel ini rela mengambil resiko terkena peluru atau serangan Hamas saat membawa BBM ini. Bantuan Israel ini mungkin tidak akan Anda baca di media massa Indonesia, karena itu pastikan Anda menyimak info sesuai fakta dari YouTube Fakta Israel. Fakta Israel sangat berterima kasih jika Anda membantu melawan hoax dan misinformasi dengan menginformasikan kanal YouTube Fakta Israel dan membagikan link atau share link video-video kami. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut rumah sakit Al-Shifa tidak bisa dihubungi dan lumpuh. Sementara Israel, faktanya bisa mengontak staf senior di Al-Shifa. احنا سنحط الوقود هاي في مفرق المجلس التشريعي، هاي مفرق تاع الشوارع عمر المختار وشارع الناصر. مع النصر تمام. راح يحكي معك، راح يقول لك لما حطينا الجالونات هدول وهم موجودين، بعد ما نحط الجالونات القوات تبعتنا راح يبعدوا لورا عشان ما يكونوا القوات تبعتنا جنب المفرق. انت ابعت سيارة اسعاف تحضر الوقود. Namun Hamas menolak BBM tersebut. حتى اللحظة دي في مشكلة بس في شبه تطور قريبا. شو السيرة؟ يعني أبو الريش ما بدوش الكمية، بنحاول نقنع فيه. Media di Indonesia juga memberitakan rumah sakit Al-Shifa dikepung tank Israel. Padahal faktanya Israel justru menginfokan jalur aman bagi warga dan pasien yang mau evakuasi. Lihat gambar ini. أي واحد إذا بده يتخرج من المستشفى وللمستشفى شارع الوحدة من الجانب الشرقي تاع المستشفى مفتوح، ما في قوات جيش في كل الجانب الشرقي من المستشفى. القوات تبع جيش الدفاع الإسرائيلي مش موجودين في شارع الوحدة، مش موجودين في شارع الوحدة. هو مش موجودين في شارع الوحدة بس في الطيران موجود. لا مش من عندنا. اي واحد بده يتخرج وحور بدون اي مشكله. تمام. كمان سيارات الاسعاف مسموح تطلع وتنزل برضه نفس الكلام. ما في اي مشكله من مرة. اي سياره اسعاف بدها تتخرج من شارع الوحده ما في اي مشكله. تمام. اوكي تمام. Media massa di Indonesia juga menyebut Israel menembaki rumah sakit sehingga banyak bayi tewas. Dan bahkan ada ancaman penembakan jika meninggalkan rumah sakit. Saudara, faktanya yang menembak pasien dan warga yang mau keluar dari rumah sakit itu adalah Hamas sendiri. Perhatikan video ini. Warga Gaza sudah berjalan keluar untuk evakuasi dengan membawa bendera putih tanda menyerah. Warga Gaza berjalan menjauhi kamera, namun warga Gaza ini dicegah untuk mengungsi dari zona perang. Lalu terdengar letusan senjata. Sontak warga pun berlarian kembali ke arah kamera. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Jelas sekali saudara, tentara Israel tidak akan menembak warga sipil, apalagi yang sudah membawa bendera putih seperti yang sudah diinstruksikan. Simak rekaman suara antara Israel dan pihak rumah sakit Rantisi. السؤال انه هل الاسعافات ما بتقدر تصلني؟ لا انا راح اعمل لك تنسيق من مركز الاسعافات، تكلكش، انا موجود جنب الجيش، كله راح يكون تمام. طب انت الاسعافات هتحمل المرضى والطواقم الطبيه؟ ما في اي مشكله. طيب النازحين لازم يطلعوا من المستشفى. طب كيف يطلعوا؟ النازحين يحملوا مثلا يرفعوا رايات بيضاء ويمشوا مع بعض ويطلعوا من الباب ويضلوا صحيح باتجاه الجنوب. صحيح. اي اتجاه ناخده؟ اي اتجاه نمشي مثلا شارع النصر وبعدين وين نروح؟ لما تطلعوا من المستشفى بدنا اياكم تتحركوا شرقيا حتى شارع إسام سرطاوي. شارع عصام سرطاوي؟ من شارع إسام سرطاوي انزلوا جنوبا لشارع أمين الحسيني. حتى شارع الجلاء. ومن الجلاء انزلوا جنوبا. خلص بعدين بنمشي لحد رايحين لصلاح الدين وبنضل على جنوبا. صحيح. انت عارف انه بدنا نتحرك من مبنيين، مبنى النصر ومبنى الرنتيسي. خليه انزلوا لنفس الشارع. كلمتك بعد ما حكيت انا شخصيا مع القائد المسؤول اللي موجود بالميدان. المهم انتوا بتقدروا تطلعوا وتتحركوا من الساعة 11 وثلث. اوكي بس بضل انا على تواصل معك. في ملاحظة مهمة جدا. ايش؟ الناس اللي تلاقين النازحين خليه يكون في ايدهم اي اشي ابيض عشان يكون واضح انه ما عندهمش سلاح او اشي ثاني عشان انت عارف الحساسيات بالميدان. Fakta Israel tegaskan, Israel tidak akan menembaki pengungsi seperti dalam video ini. Hamaslah yang tidak ingin warga sipil pergi dari zona perang demi kepentingan Hamas. Israel ingin evakuasi berjalan dengan aman dan selamat seperti video ini. Simak pernyataan IDF hari Senin 13 November 2023. October 7th is the day our world stopped. Hamas started a war brutally butchering, raping, and burning over 1,200 civilians, as well as kidnapping hundreds of people. It's been 38 days since. Babies, women, children, and the elderly, 239 innocent people, all being held hostage by Hamas in Gaza. Ever since October 7th, the IDF has two goals: eliminating Hamas and bringing back our hostages. The IDF has repeatedly stated, our war is with Hamas, not with the people of Gaza. We're doing everything we can to mitigate harm to civilians and increase humanitarian aid. We've employed tactical pauses in specific areas of northern Gaza in an additional effort to facilitate the safe, temporary evacuation of civilians southward. We've also been encouraging the evacuation of patients treated in hospitals used by Hamas as terrorist bases, including the elimination of Hamas terrorists who was holding 1,000 Gazan civilians hostage in the Rantisi hospital, clearly using them as human shields. A safe passage is open on Al-Wahda Street from Shifa Hospital to allow civilians a safer route from the hospital to the south. Thousands of people have already evacuated the hospital. In the last 24 hours, the IDF has delivered 300 liters of fuel to Shifa Hospital's doorstep, yet the fuel remains untouched after Hamas threatened hospital staff. These continued efforts all follow our two goals: eliminate Hamas and bringing back our hostages. We will do whatever is necessary so that something like the October 7th massacre never happens again. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya, bagaimana Tuhan menyertai ya orang-orang percaya, khususnya kita lah, anak-anak Tuhan ini, sehingga kita terus tetap kondisi fit, tetap semangat untuk melayani Tuhan walaupun dalam situasi kondisi apapun. Ini pelayanan kami ini. Ada orang bertanya ke saya, Pak, Yesus Maha Kuasa? Iya. Kenapa dia nebus manusia berdosa harus mati dulu di atas Golgota? Bukankah dia Maha Kuasa? Seharusnya dia bilang beres. Karena Tuhan kami nggak perlu dia harus korban di atas Golgota, cukup bilang beres, beres. Saudara, apakah Tuhan kita nggak bisa melakukan itu? Bisa. Dia Maha Kuasa. Tapi Anda harus tahu, kasih itu tidak bisa terlepas dari keadilan.
Kalau ada yang dia maha kasih, dia juga harus adil. Nggak bisa dia bilang dia kasih tapi nggak adil. Haleluya. 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 Karena kita semua ini sudah menggadaikan diri kita kepada dosa. Ya, karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa, Roma 3:23, sehingga ubah dosa itu maut. Harusnya kita masuk ke maut, ke api neraka. Tidak ada lagi tawar-menawar. Harusnya kita ke sana. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan kita bilang, "Hei, sudah kuampuni dosamu, tanpa aku harus mati di atas Golgota." Bisa nggak? Bisa. Kenapa Tuhan kita nggak mau lakukan itu? Kenapa dia nggak mau lakukan itu? Karena dia kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau kasih berarti adil. Ya. Kalau tidak adil berarti nggak mungkin kasih. Kalau kasih itu harus adil. Dulu nanti ya. Ya, ini 95% Bani Kedar Debayot dulunya sudah percaya Yesus ya. Jadi sudah 5 tahun kan pelayanan di sini, kurang lebih sudah ada 5.000 yang percaya Tuhan ya. Tapi datang lagi yang baru, udah percaya Tuhan, mereka dapat pekerjaan, pindah ya, jauh, akhirnya datang lagi yang baru. Terus begitu. Dukunglah pelayanan kami selama kami ada di wilayah Pangkal Pinang ini, karena kami sudah 3 hari, kami tidak tahu berapa hari lagi kami di sini. Aku berdoa, berkati semua Tuhan mereka, tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah mendukung pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Satu lagi.